Katabi ngayon ni Vince sa Dynasty 5 Club. Okay, here we go. So, ayan, lista ka dyan. So, ito yung ano. Ay. Sixty-one kilos. 126.2. Okay, buti nga may kalaban. Palag na yan. Yan, face off na. Face off. Oh, iya, ano mo diretso? Our referee charge, Paul Cortez. Suntok! R1 muna. R1 ka. I-sit up mo. R1. Ulitin mo, R1. Yan. R1 muna. R1. Unahan mo. R2. Oh, depensa dyan. Yan, R3. Tuhod. To, im2. Go! Hammer! Yan! Ilalim! Hinga malalim! Go! Hammer! Yan! R3! Turn! Round 2. Unahan mo lagi. Unahan mo. Oh, relax lang. Depensa mo ha. Yan. Tuloy. Katawan. Sa katawan naman. Tuhod isa. Yan, katawan. Tuloy. Hinga ka muna, hinga. Upper, isit up mo. Okay, good. Go! R3. Go! Tahan! Huwag mong tigilan! Go! Tuhod! Gira! Referee stoppage. Round 2.